বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। রবিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেন তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রাজ্য সরকার যে আচরণ করছে তার যোগ্য জবাব আগামী নির্বাচনে দেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একজন আদিবাসী মহিলাকে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে বসিয়েছেন। বর্তমানে দেশের রাষ্ট্রপতি হলেন দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বাংলার একজন আদিবাসী মহিলাকে অসম্মান করা হচ্ছে। और जिस तरह कल महामहिम राष्ट्रपति महोदया के साथ को अपमानित करने का काम बंगाल की सरकार ने किया, इसका जवाब हमारी जो बहनें हैं बंगाल की, उसका जवाब चुनाव में जरूर देने का काम करेंगे। और इस देश में जहां आदिवासी समाज की बहन को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया हो, और बंगाल जहां महिलाओं का सबसे अधिक सम्मान होता हो, वहां पर ममता दीदी की सरकार जिस तरह Eastern India's #1 boarding school, Himalayan International Residential School, Siliguri. Separate AC hostel for boys and girls. 126-acre lush green campus. World-class sporting facilities. Admission open for session 2026 to 27. Hurry up. Limited seats.